بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هو يوم الاثنين هو تنين كوتا نتمبل نجرو سقصون تمبل نجرو نجرو هجريا وجنا كمان قد تنا قد السنة نجروني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نجرو ميلادي نجرو نجاتن دي وجنا هلي ado tampil do sina tumundi iqasu sikandi kenni atamu do tumu wallahu taala kitaben kama Allah kan nuwandi subhanahu wa ta'ala aqas barakintan nuwandi sahur ramadan alladhi unzila fihi alqur'ana hudan linnas wa bayyinatin min alhuda nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana لأقوم الطريق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نعم. سورة القيامة. تفسير سورة القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القيامة الله نتوقع آخر توقع بنا كنا كوتاكي خورين كوي نا خورين كوي نا جوتيرين كوي كمان نتوقع بنا القيامة توقع هنكم مدمري كتيك توقع ننت القيامة نسيك يوم القيامة sikken kota be nan cigiyani Allah jonni taxen tadi sakken tadi taxuhon tano sawuhon tano anna xeerin kita sigira ke kenni gellando xeeri be gabri tunadi yere kiyongo bakka na ñanka nanti to hada bara mun ñun kollonga Allah faren ko ni da alayhi salatu wassalam nanti hada manga jabari ni sere su jabare ngore na Allah ga jinga amure tangol lulla nyaranga yo xalle awasiki jabare ni yogo galle ngasele nyel wa khuru yogo galle ngagodo yogo wakini ni galle ndi men yo kenni yanga katan lotto nyamunde be anda ga giri dunali yere anga yanga katan qiyamam biraga soron qawa qiyamam birake alhamdulillah inda qiyamam birake khoto en qalay anta dangini ko ngane farsan challe bucce yo kenni kamane ntum ka onda fonna cira ko soro gawadi inda qiyamam birake sikki allah allah na kumu to nan dagi bismillah komo siru bismillah no do qiyamam qindin lahu de gajmane kemre ke sura aya banen qiray qur'ana no woni suratul qiyamah aya qagel li fare ngam makka tan nakate aye nah لا أقسم بيوم القيامة. الله تعالى دالي بعد بسم الله الرحمن الرحيم ركن التنبيه كبو كلمة نقد الله إتي كنين غناري aganya manfiya yajuz an yasbaqahu bi harfillah kune ngana Allah gade kunana balla rabbil qannen dia angana kunana kude ke ga fokka manan tantanya tamfi agana ga khotan dia su aga nafsu nyanya yajuz fil arabiyya an ta'ati billah nafiya kemre kude ke harfe kude ke kalima mudaru ngani walla madi ngani uqsimu aqsamtu na amma la tokai dembre Allah kunayre la manfiya uqsim ngokuna nabi yawm alqiyamati ti qiyaman ko tan tahri kunan ta wori qiyamati tahaqquq wa qawlihi yaati Allah ga hobe wanyana ke wanyana ko me sagai maka sagai jambo ne nda gairin nan yakam anga to gondi ta ya gairin nan angara na karina ko tabu ne nan kala kinga ti hobe nyana fa'al lima yurid awaken barni Allah ti kunati qiyaman kota ngakota be komen juga sikitan krage ujine sine lanyara cikin kota warni de nah ولا أقسم بالنفس اللوامة. Allah subhanahu wa ta'ala ti kuna ama kuna yimme baka ti yonkinga allawama jele gindana gane hube no gada akhir na akhir fendi kafir ni yonkin bani la budladun ti ayi silamin no kafirin to annabi sini yawm al-qiyamah kuma sira no kongure to annabi sini yawmun nadama
humbe no gara dunya ri janna no gondi igara la gajian kita igara khairin kita kuma nimisini nan dilla ni golli ni dunade nalla batuna ko don gara batuna ko gabe anda ngalla batte ntuga de ngal janna anda lamba tono wari andi na ga nganan kam mahayniya anni fayna na janna yang kam mundo ko sane ando soro ni birne me kam makabane de debi banendi misidi banu kudi anga kamando sahana anga kamando kidena anga kamando fankana anga kamando dinan tuwakuna ka kamang dalla batun nang kanal lainan kotanga anna palasim payna nang kam mari janna dia aram piri bera bega kana kallatu ange ko mo silan nimisini nanti yo dalla batu ada janna kidinga qimmal la batu nan kinya palasi bella gaji kinya nay sembe ndo fankan do katudan nyinda nyaga ni Allah battana ko toke kuma nimisini manin cigi ga xebbi ki Allah mati mo ko banay dunat asen nyida awi nyida yo kanimi sum bo gore na konu kam serebe no ga yangang kate qiyamang ko tanga iya nga miskin ndo soro yi gaji kane dunadi kunga manyangke makasire yime angan tari ni jatana iya ya janna no ko agado na buri anya aw makana ko dia agado sahay agado tuwa boy agado darajai andi hiri duna ho hodi angel la nyar janna ko no tan tuwa ko tan na buri nga tan sahanga tan fankanga angani kube no marata angi gulinya monde ni idi dina kumba ya janna no ko ma ange ngo jahannama no ko ma Allah subhanahu wa ta'ala diken ko tanga so be nu gi yon kinjele gini ko tani yawmul qiyamah ikunati yonkinga Allah wa yonki kebe gani jele ginda na hore ngagi men jele gini qiyamah sadu Allah billaga jele gini na aya hasabu al insan yala adam re men ken da jigiya ba Allah najma jizamahu nanti ta ko tun ka hunume aya hasabu yala adam re men da jigiya ba ada jigi al insanu garina khusu fil qur'an Allah na haram re men sombre nyakono ajiku bre atobre kalmatu insan aganari no kusu haramare membono enda way be enda jikure enda Allah kute Allah na kenya maka kuto no hanari maganari ko musirum bagadi kanane bi adat al istisna Allah ti ko haramare men kenda tiya sakuda siran kafiri tiki Allah ran tagi ko tun kapamai wore am bokara ucune gana nyitimmene kamo sikki tandume ko tinyaare kenya haramare men kasu hilli gana itimmene kasu sikki gana itimmene burem po gabe kamo ko sikki tanno men ko tinya ga na suñi bana bana jaba ho do honda be ho do kotte to kinde dami biram be hilli hinde gani ti ni mundo ti endo hatenga inte mbagiya haten kamma na sutton to me ho do ki palasi malla ganda kite litu ko da be yonki namba gana kallenga nya kun ko tuga bana bana jabu nyi nyendi ga tokka no be no ganyira gana hotti mullu no fron killu be ganyi tokki ni me ni nyenda suiga hotti mi se ni nyenda suiga hottu kuy meno gana dalla isuna sage nyana ni nyenga battentia yo to ko aram ram men kengati ulli en tanya na kallem balle ada simma kun ko tuaran ta tokki ni me ba gelli aram ram men simme ngani kenya simme mono de kenya sigi saru nunti tisran kahirin nan cimme Allah da aram ram men ta ka ko hotte nyaaba hottu ngiri minna fobe ga giri mani je kenya saw na nya horenga na liya tin ko suranga tiege bugu minna ni mum bugu minna hotum bugu minna mani ke ibilaga daga na kawananti aman yoho yele izama wa hiya ramin parce que yanda hotum ko idi yalla ko tunga ara ko ka hotum birandini hotum ga kaso na moti yo Allah ra kenya ja ayahsabu al insana alla najma'a izamahu ibilla kabako khottun to kiyenga inkai ya khottem bugu maninda minna agrimina na nya khotte agrimani nda minna na nya yitenga na nya furenga na nya nyimunga Allah subhanahu wa ta'ala Allah begara tage kenya daima no illandi katta tagai hananga katta ga engiri minna angana anga silintu annanda hudi mima'in mahini angana mbuguran tutanni annan kawanne kandui annan kawandu ya kandi kaman korebe gadan taga nambuguno ke ngalla nani ngam maga fo oran nasaka digamma Allah teringa subhana wala qadirina ala nusawiya banana Allah subhanahu wa ta'ala ti yabo yalli ga sikka kenya ni ti ga gilliyare ina khottum ko hunu meya ni wulli qadirina
iki alla ni raniana ngase ndan katu dawida ira waiga ala hukamma an nusawwiya ona nyurundi na nyokoni bananahu adam re men dromu be haqqe mo nyanga dunade tampille ke dromme kiti dromun tammi tan dromun tammi anna giri andi suna giri ni mo gonya ko manke ko mande ho ko magilo fo mo bakkanki mo gonni hayti qabadengati ala an nusawwiya bananahu ken les apprenti kitibati duna hayna utofa ba adam alayhi salam nan daga wara duna sere la garenga angana kahitilli o gani kitello dawandi narai ando sere sudda kitibati duna kanya jige har maram mun gara dunan to anon gar simmani kunna hidu ke kitibati da udu silabi ya ba parce que allah nda qur'ana angar har maram men nyamo go suda do ime har maram me telle korose mi are me har maram me de sengo telle wore me ni no kala da hadenda no kusu ado go telle wore me me har maram men kitibati nonu kube no gai seredo sere sunta noni seredo sere sunta kitibati nam to fa ba adama maduna sere lagare angana su kittello kahitinga seredo sere tabisi de wallahu subhanahu wa ta'ala dikenna maga kala samade haro ga nawulli nyenda nyiga an kitibatel inga dunadi yere na ro kahitinga o gana ille wulli ne yonki ngodi nga ille an kittello no dawanga na ro kahitinga sere bana nake aro dunan do kima kenda bakka magre parce que anya ando les enfants kebe kara ando desa kebe kara anda yang mulini anyani sanje mamarangi andi sanje marmarangi mejatindi e wa haran kitenga na ro dawanga na sagai dunan sere bana nake aram dikka manello wakendo ko yi se walla dangani na وليريد الإنسان يفجر أمامه الله سبحانه وتعالى أي حرم رمين كنا رمورنا ليفجر أمامه إني كان بنودي فاجر ni Allah kutananya kini nanga tafsir inga benye ni kalima kay tafsir no ho gara ina khotte manan kidan nanti ke mana so khotte ke uredi liyafujura amamahu kudo ni kane bonondi liyafujura amamahu kudo ni kane garani kudo ni kane bonondi ti Allah kutenga har maram men nam mullata na khiyamam pingaran nanti qiyama kallem palle hin kan be kalle nyai ullu en tan to kane tan har maram men la hin ni kiyai alaikum salam tayyib nah tayyib kita ke ajar islami kita ara ke betene masala sere morso kutiba kangan kahira masala jihadun ni ila islam kahirnu nyogono kitum kutu na yogono tanum kutu ikahir manu islam no gadang no gonni kun ko manu maka kara ili kitilo laga injoge to kunari tubi iga tubi sasa qiyama ado kitilo ga kebe gilli kahiri wayri bidalli kesudal lenne mani sire annabi ti alayhi salatu wasalam at-tawbatu tadhubbu ma qabla riwaya nyogodi tahadumu ma qabla anga tubi inna allaha yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yuqarqid parce que non yalla non yanti ndayri ati allah wakko men to bullagana an yonki ngamari khanne yonki ngamari kharan kato ken woni de so yonki baganda har mare men yonki bugu tamu nam bugu khodon na lin nam bugu no gonjini anari makitimi me har sa tugum ko lakam ni ndana kana sasa nda tubi adani yonki baga sudi ha to ko no ne kana to tugum ko lakam ma tete aga nas tubi no nga anyame hure ke mu man islami hure onda tena ga tubi yonki ngani hobe rona kenya kina kasak yonki ngani ga bugu hobe di tubun kana wona kempeti islami pure ona ke ila tubun ngara ke baneta na utu gelli ambale hiyam ko taganya fesken ta usudi ho ga baganga asusa ge nanya islami hure ida allah subhanahu wa ta'ala honna sira ko nyake kenya tike farenda tubun bere soronga ido yonki ngamai alhudi alle meneke bega ni golli ngal nabi ba alayhi salatu wassalam adu ke xisa warno ma daima kahirnu kubelu gay angana de kahirnu sasa asuko kubelu dagana ali hudan don nasara tayyib kahirnu nyani silaminu kubelu go dangi dunan dinan qaso oy mega kharun nan tiji kunna paso sasa jikunga la i khorondi mogo ndo i kharamundi mogo kenya ndi jikucho kenya tigi jikunga siri sar no ma
angara wal lemene jikunga bono jikumbono sarna nyama parce que awor na mo nyama lemene on koron mo ngana bono ta atta khrisin to on ta ba inam pa ba kita tak inam ma kita tak inam karam mo kita tak inam patron kita tak gelam bucine hari manyi ko sam angana lahi de gumena anna sere kita ka kiyani ay mere mu kuda kisbaru da gol nyangano ko gati ni daga to ko kasemberi daga amman to gele lemene ngata tan daga ya batu ta kasemu ta dal bisu kita kina ida tambille la kiteni lemene be khoro de mo siren tay ama khara jikun tay wara sarna ma jikun e tambille ngoda da wurnuade awatelli hari habatu hukum pambai Allah kina daga baba ko sunu dalil parce que tebum baganda no nyana kuda barni ida farin kita dikai ko qisa hede annabi alayhi salatu wassalam lubaydi gada korko kafir mo ko kinya lubaydiya adina heranya annabi yintenga ay madu nyinte amma kar ko wari to mo nyalo ada gi menche tiriti senda de bi senta de ke gana men senti indi hurube gai ado annabi medro ki morso kafir non to mo nyalo ko gelida ku kidene annabi dan ko kidene kam iwato annabi koreke akake aya ko sahaba ko ogano kunta kidene ku ngade nanti annabi daga fahira nya faren nute hu daga hera nya irami daga hera nya asentade la kenta kidene ku kida li hudiya ke hay kenda je ke li hudiya lemme aw golini annabi ko kage ake ngaro nambaka annabi yi men sedel no be awatu awase daru no ko iraya di modi kiraya do bayde le yaw ya ke li hudiya lemme nene na nene daga farengi men sentide di sentade bi ado sentade yindu nan digi wutu an kalle be nyalla wake anyi mere mengan ta hidu kenyan telle ke wutu mama bangi an centa de ngano be lebe ga birna makan kan to mbala ko nyina kesa wutu kenya le mene be ga hidu suruba dugi le munon jikkunde ni anta ni rukunda daga hakkan nyukki mutadalle aga daga abada har ayo ki khase daga gandi jalle har pandi ci khase garu anna utandalle na man to kida le mene be khoro ne bo nga sura anta daga daw kha hobe khoro bo nga masio daga idam kunce nyago to andalli ina man to kida nga me ga nyokki ganano atella iya ba ile nyakolosi do hunce nan daga ina man to hunce gene atella ke ida buje jamani ida kiyal hudi alle mene ayan sababu Allah da hinu yongi me yake arakuto mena tagu men kita nabi me yokunga sababu kahir le me be ga kanni anda sentaro no sentadi itumudu ituna iran kasenu tahi pabinara ke tanda iran kasen tolobi ana fare nyen to kai ani kafirin diga ko tu anasi tabuta melo bane niro tamare nkingenga tamare kayno be nolle hetenya igiri tu putu purundi iran kaso be nore ni sokken no gonni na giden kai nada sidi ke gide ka huma yake to ho taraini wori atellero jinyani kairin karaba ko ko ken naga yoy mi ken ni de angani tari idan kala ina ki dagaro fangendi hange be ganta kawo gelli yallo hange ganta tin dan na ro gededi gedebe ganta kawo ira ke illo hange den din tara ka ko ngaw akara mo das ada siriya mun karamo ko ngara kine me anyana jinya de abana donc gide kero yimenni anda yang ka ganta bakka ganta bi men gide kena jitan dana to jinno hay kafira on po bura burenya korda ke annabi raga alayhi salatu wassalam ada hodor annabi abu hadis sahih annabi alayhi salatu wassalam anya si manida hoyo honya ananya amanya fi mungu yellai Allah raga ko ngara ya sawdan kan sayna jibril ado mikail Allah malaki ado li bane ta utanu ngabane daga tawoyim adi manina adi kortanya na ide konda korto lubaydi li yahudi kenya na kortara korto manidi fi masjidi wa musatati senta den do senta di yinto nambu nabi mai ida korto to kunya ide ifai ke gede hula dare nabi gidi batte di daga nasrun yang kandina korto ke bagan anyame korto yang gara wari bana lokose anyame korto yang angara wari kagara hobe wari bulle be wari kakande kagari gara hobe ro igande ne kada wari anda wararo nadiyo igande kada wari bulli angara wari bana nyame abono intaha ida Allah subhanahu wa ta'ala keri menni man no kinya ki qisa isasa qisa kefe ka kele hudi be gara kede bari Allah da nabi to wallahi kele bene kalle mene ki ka kalla wattenga daga
fare ndaga kuni fare ngari ni alu yonki ngame agan kara lu dia wonde bini annabi rinan ta ka kamma aya ga ngai yonki to ko honne atu qul la ilaha illallah no sire dambal la sire anga jahannama tu haram honne anda jahannama kana ai haram honne buru nya anda kana tubi nan dua nan terna ha sukilo dangar na tubu ngara anda jahannama kana sire sulba gini ada sedes of adiha bahai di dan nakotima adiha bahai fare habe ngatawna kam haben ti atari ga mel lagade ati abul qasim tahara hore quran daraga liman inda la ilaha illa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ayu kinyo annabi ti alhamdulillah alladhi anqadahu min an-nar ti yum walla da allah be gara kisimbe ayu kinyi bakana to huriya on kamma abu daga jahannam ida sirim ma baranga sirim kingra ganta killen kamma haragan katta haragan lokono haraya ganda gadang mutu nan dege kasonga de dandi nake anke nan ka haga jalle munga na tumuke ya horosen da banganda anya na hasan dana amma am balle koy kenya jike annabi layno wa qisa ke kamu ku kabitan karge sine inda katu akitini ina daga fitanya game akisa handa giri anda sede dui anallah nya gara karama allah magi halaka anati allah kukun dun soronya ni ya bi bakade intatu innahum qaumun la ya'lam intatu nanti hay ke golle be nyani Allah nabi nyimme Allah kay fare serebe ga nyamar serebe ga kabar na kengaja na kenkatu na kenjogi na kende ngi kasonga kamanen ngana butu sogodu bane jamane be ga kenda barinde be ga kenda bara wakas wala ken anu hunda sede bane aje wono katta Allah karama nanti Allah nyambi magada maghfunya ma ho nyani iga kebe nyani ke kundu iga ndatu ini ya asam intanya nya suru ani intatu idan ono maga me warade hari siribe gadam ko ni nam soni ko jeti nam ko na sapun kambu dinam bi aga kanaka angen maga langare ai angan na jahannam to anta kan nasri sura abada Allah subhanahu wa ta'ala ti bal yuridu lil insanu liyafjura amamahu har marin kahiri antatu akenna mulani kan ya kono sirbe gati isa gonya Allah kutenya anga nabi yimme garne nalla garan na khifaru garan na qur'an garan ampa mulla nan kane abudo ne anga ko nuga jang anda ina ko modon ko nuga faare nga je hodor faare je ba sallallahu alaihi wasallam ila hodoro sahaba dunya iba odo dunaga gilli ango kebe ga jangado dina nganna ina kendara janya tallam ko mun yalla bangi na bara je tallam ko bonni anna tora kijana nyimme kane ga bonno na nasyalu ayyana yawmul qiyamah awat trindindi ni ti kambire ni qiyamam ko ta ayyana kambire ni qiyamam ko ta be kaga ko o gilli o tugene kam bakatini Allah inni hay kibarin de nyana ere fa yujabar qalbasa Allah bi brambe ya ko ngana boge barquni kam memme nyete kenya kam memme nyete tiye so ni ko jogna ti amme nyete kay kam me ke nyalu baye aga na boge ni qurayna Allah subhanahu wa ta'ala ti yasyalu ayana yawmul qiyamah annabi akoy dangani seresu qiyamah ni kallenga dalaga kota bi an qiyamah sigi fa idha bariqul basar yalli ya ko ngana boge yonki nga bagandi anya ko to ko munyini ade ya ko ngana dondo ko tabe anya kan lan taka tekene aran taka munyini yonki ngo bagandi aga tango malakul mautina yonki mutu anan ngura ya ita kunan kam mai gambi jana diga soro mun do nanga yonki ngan kad yonki mutu adalla aw marsandi mi daga na bugo ere sonde do ya ga nga hayni daga na to ko munyini gabar qalbasa ya ga ngana to mu nyini ko ta be aragan ta tegene wora la yonki mudu bakkasu hunu li qottun li fatonni anken qiyama kinya ken ko dade wa qasafa al-qamar qasun qa agano ronga benya khasfu kenni kiyen no ronga narage ngana ta salatul khusuf wal kusuf anga fahalu no nyino igo takandi de nyana ina di al khasfu bil khayl mujama ado hasifu ado kasifu bil kaf ina hossem bendi kiyen ragenga na hossem bendi qason nor ragenga ka al haqiqa muhaqqiquna li idiran ke takandi de heti sahaba parce que Allah mi takandi faren mi takando daga faren diga mo ida faren diga mo bagandi ni riti faren ga se kiyen nor ragenga kamma nan je qason nor ragenga kamma tayo ana khasifu ke ko ni ho banambe khusufu shams khusufu al qamar
kusufu ke ana ko aku iho hoy tayo wana ki sudan awakko no stanyogo bil kashf bil kaf tayo wana ko bil khasf bil khayl mujama al khasf awakki endo qason noro ragay ntwawo wal kashf agana ki endo qason ntwano ragay mo allati ko tambe qason noro ngabagay qason noro son kontini an noro ngabeni wari qason niya yalli kenya gana bartaro dunana na haramare mun to khiya on kawasere nay qason gan kawana duna kita na qurandi ken mucine qason lan tawal to ko ga titi qason de ki ende merga ken ya uju billahi tabe bangi ka Allah tage honunya ni ga wat marsene omo qason ga qurando do wuronya ado kiyen ngai dangini mai aga na barti kiye ke ga na barta do dunana sadi ga dangini mai an ga nai Kurai pai di sasa, mangana nyanga kalian pai. Serba dangi anda dah. Adangi uceke hobega lima singan tu. Anya kalah tahu. Engkau kienya kan berarti kason duna nak kende gak gemu buronga. Anda gemu kienga kulo kaso kelo kien pai dangi ni mai. Untuk saya dah. Pasal kienya ni kienga na duna nak. Untuk tu. Kason kah ganani kien duna nak agemu kienya kulo. Kienga hai kurai me kien dunai. Kienga nanya militi bade sokonun jatuh be. Kiye kenan da duna wala na wuran maro ko songa dagi ka kempe de hoyi ti donya ne meide la iri me jennanga odi ga me kutu aga na gemu wuro nyai kiye nga kason duna na ka kason lan da duna wala kemu cedi na wuran duna bitana kep aga na gemu kiye pakati nyai ko kiye ndu kunno me kason nyana kiye ndo duna na kiye lan da duna wala na wuran ko choko ni jar wajibi duna to ko bitanya akaran ne aga na hutai wajibi duna dan ken kara to ko bitenya gele tayo ina dangini me meje nan handa nyina na karabane hutu ken no rona benyu duna kara go ndo ason no rona rage duna kara go ndo pasiki gaddangini me meje nan mutu me yafle meja dum ko gara hutu haqqin ne be kenya mbartina do duna Allah subhanahu wa ta'ala ti ko tambe qurey me ganda ka kiye khaso ngale khaso no ronya ndaga to ko lam ya kutuntai pasiki na hanta kai duna nyokiani duna nyame kaso noro tubaga ilew lamba be ganan ta ko mene ke ngana nya ko ta be kiyamal li te nya fay ke ngade wa jumia samsu wal qamar ida kiyendo kaso ko huma mai kiyendo kaso ngada gol nya no ngana ngada gol nya nyokku ko mai genda wori golle nyame lew kiyenni gol nya nyoki ay dunada kaso ne gol nya nyoki ay dunada wa samsu tajri li mustaqarr laha na wa samsu tajri li mustaqarr laha awurnoa sabatire ada ken jabatire kada kinya ko tabi gollu nyame ina kaso mutu na kiyen mutu ni suko huma mai noron ta hoy inta bar sene na suntiya tiken ngana nya ko tabe ya muhammadu akuri dangane qiyamal lintenya ni de yaqul al insan yawma idin ayna al mafar seren kahirin ngati de ken ko to hombe ga qiyamal lienjigi hobe ga ma bu lienjigi kallem palle ayna al mafar ururanna minna wori hada mare men hobe ga demi hi kote ngana irini musiban ta hinga na irini aga ma har maran men jusu awurno en har maran men do wurenya de ben dane de hin koto ta pasat nangu jelli haraga na junda kam magana bugumo ko kita nam progoto awurno har maran men do kenya de qiyamang nganari angola tegati no kusum balaw dati no nya seran kahirin nati urran kana do minna ayna al mafar nam bugu ke hidi nam bugu ke koto edi nan kisi kenna do minna bange killenna timmenna serella ga bakka nan guru na dukiske tisran kairin tin din nan ngai kalla la wajha Allah natilla kalla finta kundunga de adamaran qiyama kisiran tano de kalla urran tano kisiran tano de mandiran tano la waza nyenge inta ide nan do walla wa solso kitana nan mile bakka qiyamam qoto yen nan putai nan murai la anta kendi ngira sukita anta dagara kita dagaranta kisiranta mileranta ketano sembras na ila rabbika yawma idin al mustaqar allati sabatira kenna katang kamanya iken kota sabati hinju daga na sabati Allah jomme na wa yunabba wal insan iwa adam remme khibar ni ken kota yunabba ti hobe agara kanda ti hobe agara lelani awakko ni haramare men oti nabauni fi samante me gadangi na konanda ahan kan ni kenya arawarin na nyak sasam pinga arawarin na hirinte ko kan nabau
kenni fi be ga dangina ko Allah di ken kota awa konni hada mare menda angara gollu be dunya avance kube angari nyi haqqatin kane taqdima kube no angari nya haqqatin dangam ma ta'khira awrina ammo imparanda ammo illa gare angara ho honya aswa kon nanda bane anyi me watu asahan denni anyi me kile ga suragana seda hunun juwarni tay angara ho honya gelli fanagan kawoni angara ho be nya lagari gan kawoni itire Allah subhanahu wa ta'ala kati yunabbahu al-insan idi kena siram kahirinya waranga kara kahira hu angara ho honya gella mu injo angara Allah kudu be dunya Allah kudu ni aso ko nan dangani bane fammal ladhi taba wa amana wa amila amalan salihan serebe ga tubiya kempi gurube ga nyaw kahira hu fakati Allah kudu fakati Allah subhanahu wa ta'ala di bulga baka aga pundi manake sahanda no mungiya kahitu no mungiya punta telliga dan nanti anjongo ki Allah kude nyana na Allah wara make kota ki haqqati antubi tanda ki golle sira ganya Allah kenta kunde hakuma burenke afi hananunda fi daga rejude tayenki nayya famma sira be no tubi Allah da ku khallum fara no golle sira kamanenti ken kota yunabbu al insanu hada mare men mo khibari ni wakko nada ko wagada kanda ko agada lelandi wala al-insan ala nafsihi basira Allah subhanahu wa ta'ala ay hada mare men nyi mengari dingal wi qiyama hukkan dal koy bal al-insan atqunu adama ala nafsi ay mekam basiratun ngalla qiyama siray mesu ya ngal wi amono giribane angol lendan ce foncu su sahanten ya sun dok manyi mekile nya kinga ga ngasu anyi me ya ga angol lendan ce foncu an kilen dari tinan dangan ya bane angara ho ala nafsihi basira siray metu intengi me ken kota an angol luntu an an ce fontu ando ambane ga gollu be nya ando soro ka hina gollu be ba amo kesu to khiyama braga ko ulle ga nanya anyi me ya ga ngabi hari Allah ga mata anda na kela bari hari malaki an ce da no ngama sedanga walau alqa ma'azirahu Allah subhanahu wa ta'ala ti walau alqa haraga ngarandi ma'azirahu ilo jurun shoy hari ada mana mengandi lo jurun jawara wari mani haraga ndilo jurun soko qiyamah lo jurun tadi Allah tan lo jurun raga antan lo jurun raga na sereda ngani ankara halle ore kayna gatini faqigu ben gatina wa a'adara ilayhi ala alisinatil mursalina farulli annabi nyamulli kitabulli aho be anke ngama ha mu makara halle an wodi ana lo jurun ko makara halle ken ko tan jurun tar lo jurun tano huja sultan annabi nyimu ndo farulli halle wallahu alqa hari hada mare men ngarani nan jurumundi ma'azirahu ilo jurun tu soy ken ko tan lo jurun tar gana dangani de wa tuharike bi lisana wa Allah ille katta jikkunde nga onan jikkute Allah jikkununga subhanahu wa ta'ala Allah ni men jikkunu ko mo ngaton jikkutiya ani annabi nyi men jikkulitiya kamaninta annabi nyi mun do farun to kono igana ereri buccine da bari ganti aganti ndu konko batte do batte farembe gan khaninta da ngani agada kanuna koto tagi honcui nan koto annabi nyi men do kay fare sui annabi da lebu buccine nya ta kamanin jihad annabi alayhi salatu wassalam ke qur'ana be uga kamma tam pille no sino siki aga yang kana annabi kamma ko hortini ko be to ko muri kullum fede qur'ana yang afaren kamma na gara tam pille no sino siki qur'ana hinna yang khante annabi wakanna sena jibrilu aya njati be ganari ora rini ni ko tabane anada rabbo ko dari sikanga ta anad dar sungkara anna taringa anda duguta dana daga jibril aga nalli ko nanda ni nantan ne kinyan di soro farin yikan nayi mahmud jibril sai da jibril ni ko tan daga iga daga mungu hoyiga Allah maghiraga akusa haqqal lan tangolle da bari dinan kan ta dugina haqqal tangolle Allah ga mahoriti aga mafobe ko nan ta nyake mo anyi me ga na sayena da bari kamane ngara to amma annabi nyimbe nyagani aduna dai aga madunga to hobe batte do batte Allah na bakka nabi maga kiani ga tanda ngani sunnatu istiqrari na nabi to birene mo be gananya
dina keni farinda dabariyo sahabaru da dabariyo agan da gemme da Allah na aynya kan ana nabi kabai ana ta na sahabaru kabai ko be ga gemme Allah na to ko gondi donc ko kibaru be no ga nyana nabi to ko berene dina kena gondi Allah ma ayya kadina hara ga dan hido faringa ta to ga da kala Allah dunga tike ngara so te ida Allah subhanahu wa ta'ala annabi sage sai na jibril da ko nada ana mulli caga di dine ne ndati ya alladhina amanu ana mulli ko ya alladhina amanu faringa inni caga di dine ne kai ka kanne ta bakka Allah madu ga karlemma suga nyana amman kadenne an dar suga anga karanga karama kan kita anga simman anda tulilla anyi mega saga suga no anda kunyu rambo ngoro hobe no kabiu farinyi mundi caga saga na dia hobe ga mundi karlemma rambo ngana isi hena gana dar su kinni kuru atarinka Allah rakuba ne ki faringa alayhi salatu wassalam al insafu wal istima' tahu anna taringa gele rambo ngana ni qotte kono qotte ke faya ga hurufunun kono ni tatbiqi makobe me maka tanga sagana atarinka akko mo onya tarinka faqat Allah subhanahu wa ta'ala la tuharrik bihi lisanaka annabi maganne ne nyonko tayde parce que annabi ni ne mulli nyonko naga saga na kotte Allah subhanahu wa ta'ala kudu anna qortay anna maga daga mungai amma nam maga saga ke ngade jibril terinka maga diga mera ure na inna alaina jam'ahu wa qur'an akka humanden ni ke Allah ado ayanu be no gari ni qur'an an kilen nan tokini na to on ko me na rangi jumeli kamane diken dangane la wa qur'anahu akhrange an kana katta harna lebu sunta huruf nunga qottum na gibi ma gondi ko sene jibril gara qur'an da ma ko be ken kan dangane na ko na khara na tu na maga mungai Allah ti ken tan nabiya sallallahu alaihi wasallam duna kutte su khar lemma anga khar lemma gondi ko tabe anga ta gono na tuwanan terinka ko tambe ak ken tan kai la na ko agara ko mo be an kilen nan to kadi kamane dikel dangane hilu hilli be ganna Allah harni ko ni annabi nyimme dangane na wa yaqana fattabi alquran anyame o gona nya kharna drum Allah fa idha qara'nahu on nanya qur'ana karna kamma wahyu ngana da dai ko nanda fattabi yani fastami qur'anahu akhran trinka faqat intaha inda ille son kin nga birambe an kin nan ta wanna khara mo kon trinka an kilen de da diga muma an kilen to kade mo siri maka ho horawre den wonna si hen kin daima serebe kharangen no gondi ando serebe ka kilasi nyi kaga hijibe nyadi kaga ta ko me kamma siri suga ne mushaqisu sere ya wase la to kai ko wanan ko jina ko yanga agar an ko juci ne ke be angaran karam ba ina trinka kalima bane be gabbugo khara mo golla kende kem bakada danga ndo kile to hokki dinu hillu ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi siresu kubo cindenga ngaba atirndi ndenga ngaba hijibe no gondi anga kharla suyi anga meche su kharla ando sirebe ga mekamba adiga misenga be atirndi di misenga be hijibe kharangen no gondi la Allah to baka kama allu pe embangangillahi angke ngasi mananda darsu mutu den mayamau anga nani yanna wutu persentasenya gua ida diganga be andanga ngamau diganga be ani anturunya na tami an kilem pai da foto na kenyan ciko ko waram mo Allah gandi tuga ni baraji tafsir kundu hobe ga tafsir niya qur'ana la ida dugna karle mando sarahan tahu saraha pada wala wutu kunya ma qur'ana tafsiri karale manya aga karanga kako meru ga dersun karanga ando sarahan nan tahu abada ando qottu kulle ki alle ni matibu wori hodaran daro qottu kulle ga hewo karam mo ngana qotten ko aga na tafsir ni ko misal kilen ci suna daga do karam mo wori karale ngote alhamdulillah qotte ngano karam mo ngata tafsir ni anke mo yang kana sarahan dina hay anna raqim mutu hamish nganga ko hay karam mo ngake ko anna ken qaw minna ay qaramel qalle mal luppe heranya ayke ay mentatu qaramo be gandu gina da ayke qataf akili kene tahino hillu to aken ngotirina hay sarahan
sarahan ta tafsirin kinni haqqati yoga na khisa nyakin haqqati yoga na mana nyakin haqqati yoga na faida nyakin haqqati yoga na khotte kini tinanda sahandi nan tinna hawun kille khotte kene kiyai balagan kille kunduani de sarfun kille kunduani kudan nan maka trompe khottu be lugan kawanca ho hacere nganya na hoy anken ta kunni memburetu sarfu kene kram mo ko hacere cudanganga karle man lu pehera nyak be ni e walla rakiya kini karle mangade o faare annabi sallallahu alaihi wasallam sene jibilu ga garam mundini agati wa qotte mundi kono dai kamanen janne ne namba yongi keda kudo nan qorti an garam boy na tuwa hungardi angi jimmendi annene nan koni imo honni allah tikenni ki allah ya tan hibe ganke nga andai qarangan kam fastami lima yuha amarna ka nabi Musa fastami lima yuha nya hay senanda Allah nabi Musa teringe ngo hobe konanda kiyam ko annabi nyimmu ibe garo annabi nyimmu batte anga duna to usumurnu ango haranga sereke be gayina ko e ari formation anga ta hotele nyanga ta warju nyanga formation trinkana kuran nabi la mu kufa bu trinkale aro mankange taranta gemna anna trinkana mo usiri aga kube konan nem allatil fa idha qara'nahu unda nyu qur'ana karangan kamma ya Muhammad fattabi qur'anahu akhara ngentrika ankile ngrada batte anna ma sahih surawre summa inna alaina bayan fi sikkan lillahi nusikkan di Allah rikenyo saga bangandi den kanoye farenda anna ma mungai kenni inna alaina jam'u na to ko me narangi jimendi Allah dikenni kiya kamma ma muru sereide wadi serebe duga na sanki Allah ti ko karangen naligi kunda iwambulai nyatuana horonga surogar walla kem palasia nanti sere la watu hunkin ni sere nana sikila ngannanya tuana na kumbe kila ngannanya tuana akalan cahaye akalan nasi jagayimme ke ngannanya sere ko sugo da jagayimme ngabe nyikade kinta to hunkin ni sere ai allati na to hungar di angiji men kenni ki Allah angana hobe karanna maka mungai na'am angana hobe karanna maka mungai Allah ta anta farenga asaharen ta maka atwa unta maka sera kaduranta hillani nan kata kono o sena jibilu gara komo ada mo hobe ada gira Allah ikununya na kenni ki Allah ken kadanga de nan cha ko ni mangande itten don nasi do saharen mudu anna sako angana si hari no kusanna ko ai kamanan dikengil ki Allah ida nyimberantai sere taranta kina uga nanya karanga kebe mundin dembo mata trinki Allah ri tira hatam panciyan ka aure otem pasare akide arimo asbabu nujulu ay baneke kalima baneke akodun hurufu di hajjarene kiyai arina kekite sabati na kekite burja ke sababu wana dabatte sababu nujulu ni kiyai kamanen ji yara aure tu indina ngade ki hadamara beran ta kekine megan qaranga na kita Allah ta tuduti labudda an ta'khudhahu min al-ulama min afwahi al-ulama to qul anta utri tanyimi uri demerden ke qala serga be sankini yobo anda arabe kannen qaranga anda français qaranga anda angilen qaranga kitabe sahanteni arabe kannenga asahanteni angilen kannenga asahanteni français kannenga safi anke nganani hari anga français kitabunya sahana Allah wada kana qur'an arabi français mangutu tatanke na qur'an qarana la ngara ben kannen to am foradi anga sahanten to Allah wasahana me amma qarasire kubinu sahanten kana ke ngasi manandi to angana sadak kame amma hari sarabane Allah buddan ta afdal ilma min afwahil ulama kenya Allah subhanahu wa ta'ala na rifare ana qur'ana su yang kandai kollande anatu tabane me da darsun kina ya darsu ti darsu hijibe tay wo seno jibril do aya bane kotialle Allah kini annabi alayhi salatu wassalam Allah dallahi ibn sikiwud na to hungar dangi jimmendi anne nen na seta yilebun tay ni uretu indanga Allah dikunni ke Allah ide kunta seriyan takarle men ta to umuranai men khona to hunterika angkara mo terika darsu gana kinni no kusutu anan dambesu aga kono har bare men yimelna diga men nan kita na terika na tay garante manen ci kitana ti Allah gadalle mo ko hilli terika ini mo gonko mejondi I trinka ini mo gonko aga na kono fahano jagan do ko fadle ka ati kita na labudda nyi yawo mai
aturun sirun toro le bundai ya ge le bundai sehenene le bundai serbe ga kitini sorono wori kube no gana yimo onkono il faut ki qadi nya enna nya maga ni hinkinte hinkinte la wani tuwana nya na toro le mundi me aya gen tam ko tan ko ngano ko garande mo ko tan ko ngelli khagaru bane gelli qadi ngana ta juzu ngada ta ko na afai ange garande amma hari tiket ada tagumantu mani be udani nanti garande nya apa sih kata il faut aya gen na ni koy min faqdi sam'i min faqdi ru'yati wa sam'i wa kalam toro lebu makanyai ya kan lebu makanyai digame lebu makanyai wori wula goda na gajalle ko fili digame amma digame tan kana ma hakita serella wa digambane ke kono aga dalle man kana rana digambane ke ada ko min so dun konti lelle gende nyani o wada jokko ko galen Allah subhanahu wa ta'ala awase ni annabi ni mena na jikkundi annabi jikkunte nyani ka ko men matimme Allah nan jikkundi na killun ko yanga wori sakuta gadare on ku daga kodo wata wala ku fi rasulillahi uswatun hasana aga ton to kidayya labuda na jikkundi killen dam be su kamma na jikkunde kama hon ko yoyi aisha ina annabi nyimme nya daga kudo kuna nya ga da batte na kalla bal tuhibuna allati aide fin ta kawakkundunga de bal ay tuhibbuna li ajilata kana foje ke kana dunani al ajila o hay duna di sasa duna dum ko non da duna ko kenyante ke aka sasa qalle duna siroye duna na bure ata o dingira sire nema do khairi bega kitte sasari zul dal ke de sasa Allah subhanahu wa ta'ala kuna kiyamulla la garan kippinke kani stampi duro nyai sasa de dinam golle Allah batiye kenni tambiye nyai sasa tu ga de mari de son kaso dan jumu kaso bane timmante sine su angana kame sine biranga sumuno anni suma de na noade ibara jenta ngarni dunani yere e dunaken kakalle ni sasa anna da bari battendi ina tu ga den kidanga anna na hangari ade ada mare munna kenya mulla hubeno ga masa wallam pinga kalla bal kalla raddan lima qalu bal aygara ko mo sin kunno be tuhibbuna li ajila kana hokkenya te ke ala dunan li ngara وتجرون الآخرة قولا غرا تقونو وتذرون ودياني وتتركون لآخرة ننتقون لتي قيام الليل أدين غدو في نندي جونغا دونو قوا كن تقونو قوا قولن تقونو قيام دنغني وجوه يومئذ نادرة الله سبحانه وتعالى قيام جمان نهلو باني يا غوي غنو كن كوتان نادرة يقولني الله غندو يا قراني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كتب يا غو قرنا يا غو فيننا كنيام كدينو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة يراتي وجوه يومئذ نادرة ناظرة نضار نفوق على سنت قيامة الجنة دونكو نياو يقولوا يعني ينورون تو يعني إلى ربها ناظرة فإن دانو يكتا الله إن الله هاي يوم القيامة الجنة نغني جمع غورير نكون قاعد يكون إسلامي نيا خير كينا كرينتي الله دعرني دورا قالت النبي الله موسى لن تراني لكن انظروا إلى الجبل طيب سيدنا كنا هيسن سرنا ناس سام كنا غنيا كنا بومبا بيني أنك نتورو نتو بومبا نبرا غنيا كنا رينارا كنتها بمرا نتو نتلا جامع الله سبحانه وتعالى تي يا أون تكني أخيا مبرا يا أون يغنو كلو يعني كبرو يا أون كلو غني كنا الله فاين يوم القيامة الجنة نغني سرب غنا رو الجنة نالله غري الله غنو نار الجنة تاعنا نعم ووجوه يومئذ باسرة يا أون يغنو كون سيتي نتونياني باسرة أيا كرا سيتي ودانجي سورني من أبسا وتولى أبسا الغوص كني أنغ بدو andang kosengari andang turun kosemugu nanya kan kosengari ancuno jangan balemmen tu ya kan kinatanya tari hakku hakatara kunya gon siti tonni mani sigi ya gon go siti تظن أن يفعل بها فاقرة تظن هنا يعني تيقنون إمدان كان هنا نشغي أن يفعل بها فاقرة ننتهي بري نياني كوما jangan balemu de sayidi do kimanul likituni ikitino nagijim membodo na nagara di falle
ida tu kundelle jahannama hari sikka suntani kallon den tadi kisi dun tai solution suntai kembere anta ka sire walla kungiya igiyan jumbin nanya ni isunan tanya nah kalla ija balagati taraqi Allah taala tu kundum pe hada maremme kado ngas kono mo sudi kundum pe de idza balagati taraqiya gilli yonki ngana kiye ja balagati nafsu ke be Allah gara ko soro nyimmenga wala aqsub bin nafsi lawama yonki ngana ni bakka hadeni Allah ganda kenyo wala ligin ta ko tan kara kota hinya man tenni kenyo anyon kinga bugun nan jogi nan to wala lingente anni wala lingente ay keda yo te sultan anyon kimba guntenga bugun nan to garama jige anni garama jige Allah subhanahu wa ta'ala ti yonki ngana di khanne kursi ndego nyana ko ti nyaaka be kani me ba jumura kalle sonin ko ti qaran qado angana ita ono seren kam yonki nga bakka haranda na usu anga tunu nan da kam bay kala yonki ngana di khanne ni ngari qaran qado ma harandang ning karanta uswanga tun nanti akan membaik Allah fenta sakul kamane ti yonki ngana kinyano haramare membaik Allah yonki mbogu fatendi agari faten kutelli yonki li khannendi kebire agam palasi bay hay dunado la gara gingena wa qila man haramare mun kusatiya ti koni masandana anga do ko solution ne kenya rambe sefula na karama ra kari ura na karama ra do toron karama idi honjo pellinga nga karima anati ino ko kiyani de nanti ada ke kunde sike honjo penya tigi ai keni kandu honya keni watti pula alinga nga karima kada kri karama kenni jinno no anina sincha karama ti kada ga magama meni de iga ho itte sukinna nga kempa kata anande manakalla yongi ngana har bare men joko iga sahare sukinna nga kennande manakalla iga soro munyaranga ida pikiri nyaranga ida hituju nyamene ndanga ida nasiru jesusanga kara kerai Allah subhanahu wa ta'ala ti inati marraqi kuni masandana ali nyenna koma ka amari ko ina oro yere dugo torno kullu tahira kara daga kai kullu tahira abiyo koma ko kara daga bari ameriki morocco to hilisi kila huren nari na lasa unda kawre targa ko menjaga nara solution tay Allah subhanahu wa ta'ala ti yonki nganari kannendi wa qila duna dun kono ikuntina marraqi koni kisindana koni araga kesege ni baka ke musibadi koni masandana golle tan ta ay kay wa zanna kallana nyimmedan khanahu annahu al-firaq nanti fatay nyani e kalle burani duna hi buranda fi khoten qbaye la garahi ne nayi jahannama dun ken kalle na mu'minin fi khoten kan bene kalle ji yonki ga baga di anta ka khoto ngalli kadi mari jannan kanno Allah subhanahu wa ta'ala ti ay misai wa zanna qahay tullu kebe qahay kebe masana qahay jinun kin hobe ay misai nan di kalle ji annahu al-firaq qasiru katudan dana kembere ayar daga diga kuno ara daga hodangani agurai medan nanti kallenya ni idi kampai hatene meya idi re mumpai hatene meya idi yakumpai hatene meya iya ibakire munde ifai bakide bendia agurai medan nanti da suaha hademe kamala ko mawdi bagara agurai ngam kalle malaki bagara agurai nga akenyi medan kanahu nanti ga hayo ho roni ya khafwani ida kana bane na wal tafati saqum bisaq qoto e fanameti qoto e asaqu aga hubenu qilli araben kannendi awagellay duna qoto en la gara qoto e nyaka kharasime arna kalle na wono dangani duna qoto en qembe kalle kelli taw la gara hinu na jopana kalle anga karabane karanga iswada menyeni ambay bakka dunani ambay wono la garani hi qoto fili tokkimay wal tafati saqu bisaqi ashabul maani idi karankare farameti karankare yo ken mureti nandi sera sunna ikallanta nu nyang karsini medi la idi suhunu ju ajarna mi kittu ndo kittu inati e warno ko ime malawara wori anga karabane kittu indaga menyi liga bayang kini tanun daga tancakanu mutu anken nasigin kena dangin kana sigan dangi kanda kenya ya gon tamme kan me bat ngalla suhunu nasare me karankare na harameti karankare yonki bugura
madama yonki ga giliti taruna kasune narini angan ta kibitu ya badan nangara antarunga anangara karang-karunga anangara talleponga hara jinjo kintarunga inta tu hobe dia yonkinya fallagana karang-kare do karang-kare fana meme koto edo koto e hana meme duna do lagara fana meme duna wangulle na tintangan nandaga angge ngata malana buge ngana ikalla duna burandi nam baranga kata yonki budandaga lagara ha yonki yang angke ngada mulana daga no gumbe kemba yonki yang kenga ila anga mulana to no be dunan tanga baranga adam bandone nantana daga hi ko tom para mebe ila rabbika yawma idin al-masaq futun denna katang kamanya ke ko to ham futun daga minna khaburan di kata Allah ke be anga barai Allah ke be anga digare nyani Allah ke be anga baradi gang kannunga Allah ke be anga bara qurananga Allah ke be anga bara faren daga killunga kallem pamputun kata Allah ide ila yawma idhi limasaq ila rabbika yawma idhin limasaq futun denna katang kamanya ke ko ta ina nyonki mutuna daga kini ko Allah ina am patai mutuna daga kini ko Allah nah fala saddaqa wala salla manda kisire takembonondi kallenga nyada ngani imramurao aga nyada ngani garma jigao gelli golli yonki mbugurai gan katta ala ka ko Quran kallana ko mugure gelli yonki mbugura malakiya nunga ina katu amma hari buguduna wori malakul maut ganati qul la ilaha illallah yonki na sakhi ko mugure yonki da malakul maut worita ana sakhi hadendi nyimu frankillu qotinyabo intim buton nanu ana sakhin Allah suni malakul maut magi kitani bagandi jella nyum ki buguranga kotini malakiya nunna katta kana do falle ma fatengal lebu kakum bayda gona kam makanta du ayon ki ngono tibi yonki nakko mai malakul maut naraka ana bagandi maninda ke sababa kenda gellam bugunte ange ngam malin nan tanta bakka kabeni ken ka dungo ge mundano beru gara Allah ga kabume ankandi soro beru gari ge bangam kudu nyani insireti tu anya kundallemu anka andebe ambai ge mundano rina Allah ga iwan katta kunta tu imena di wan katta sultina hibagan manda ke kijange nga Allah di fala saddaqa amattu mundi ada mallattu mundi adalla garani adalla nabi mungarani adalla Quran anggarani ambiran tahundi anya Allah da garandi danai anya Allah kitabe da garandi danai anya Quran da garandi danai anya fare da garandi danai gelli anke kallenga nan terbesu ando yang kata ando lowe yonki bugumo honni bugumo sunante kahirin ngani honi bugumo ko khote kahirin ngani manda ke cababanda gelli yonki bugurati ho ana amma tumundi wala salla amasalli kiani gati sallam balo makkinya sallam bali mesiri nyokunde ko kudi pentiri nati belingal la nata kolliya Allah gati serebe ndakara hankandi anka ando kebe gaji yene ago sakando me kaga gelli dome aga karanta sallini la to bakay few ahure maka tusay maka ni taawno sallam bali bureni de tariku salatu malqul wajaruhu birida malqul ando sallam bali ngame kamma amma nyamari amma gaja andu ngantenga sallam bala ko menen ti andu ngantenga tay parce que amma gaja akella ngantenni anke nyimme gabe daga me kamma ka hanala ngantenni an kai mella ngantenni ta sallam bala ko parce que amma gaja ida inati lebu hana be gara kisre kita agal lohin jelli kanni jellire mun kitundi jellagi habaru kitundi jellagi kan ngai so utere kamma i matalan kamma i president sai sin kamma ayon kim payina mbugu i wayina katu malakiyanu mayina yangan kata igo yonkim bagadi ni mo be mo khote mo yangan katande parce que amattonde amalla tonde amasakallay amaso ko fare amada gada batte amaso qur'ani Allah kada ho ko masakai amasalli de amani sallana ide sallam bali nyukunte janti ki Allah subhanahu wa ta'ala di serebe gana kara aganta sallini kama kiyai kanta yankini kanta kasankana kanta sallinai kanta kabura sono kanta tella badedi
ko esko ko haju ko dia o sallam bali be ga yankini nan kasange nan daga sallai kenga be nyani de iwa sallam bala untu kana ila minu nyimbe non sangati duide alla kimma hoto kono qur'ana kebe gani tibyanan li kulli shay haram pa ba anda karaganta sallini amma ka wannan to sai anta yankini anta kasankana ahe dalle boggeralle mo kubeno adi ga do me ante liya khirkatai ampa baganda sallina anda kara angandu ko to na biran ta ondi mana to ngara na wudu anna soroga anna kipai hobe ga hidalla gudei kaga karanta sallini anya me anki tunyan kiyanna allah to bakai anna daga agiralle mo khiriya do sallam ballu kubeno go sungana adi ga kiranga iganta sallini igon tara jumai igi warage ta hunai kesu kam mangri de misire ne anu ti arni daga na dangi daga sallimi an alli ti annari nan dangi ti arni daga arna ko baraji na Allahu akbar mangkangen tadi gajangen tadi ho tadi kabanenti ile bu hananni tasallini imasahu allai in tasallini kenya nda problem kereye kun kamma gelli malakul mauti gariba ne do khairi jarebe Allah terima ganta kadzaba wala ngama tongundi de anna maninyana anna garani de walakin kadzaba ada Allah garani na nabi mun garani na Qur'an garani wa tawalla adi halakoi dinam adi halakoi tauhid ngana mbere makalle garini ma jawa ila ahlihi yatamatta saga daga katti korenga yatamatta agaddan kaduma awsini dundira gon terende silami jikko hedike ide o fa bugu kadon di sasa angara ga kunne adi angara ga terra angara ga debenya silami dina gume ga nay katti kanga akrosin dia miyo fo walla kage dia ganda dem tadi angana bugo no yakhru ngamo ko nyana abu ganda ge mallay tadi le bugo ngamo ko nyana ganda ge mallay yalla gana kangal la qinga ya qinga khinu hobe ataqawa atro ngoro hobe bugo antaqawa aga julli fobe hino kella tanyana ya qinga amatu tawanyana ado gejange nyallono ado nyamari de nyallono ado kabande nyallono ado sahari de nyallono fobe gan khawana kempi sahari kanda di munyi no amba juntadi andi nyimi zikille gano amba juntadi andi nyi bore wata hono amba juntadi ana di buka gilli de bendi ama xambang xore adi yiran siru adi wuru ho xoro adi bajallen xoro ida mani ni kake di walla ko senyana in talla ko senyana walla batta in talla batta aha ko sutta kedi agada kadun goni mo ko sudi abage may akenyi meni daraja ndi titirindi ma xambang xora unta sere ma barta do kenna angana ri nam para simparandi ido jinguru ge manga inanyi mesari adon cikindita inanyi me hakun cikindita inanyi me duruan kinita intaha kisalli masalli am paju tadi anya ko gudalle nya ko anni fata durunya am paju tadi anni do igu nyi biri sene medi am paju tadi anni nyi dinti medi anni nyi miziki kharu ma anda ka kuyi ndaranya medi tikenyi bire ni dunadi anda bagi kan anda itelle kati kurenga ama kambang khorallinia adundira hullinia antar na ko dina gume garini kan ni ko aula laka faula kiam paulan tanda awrene ando kiam kawa de gelli yonki mbugura nangen kafu nangen nyangan kata na jahannama kuma se gellanga kitulli Allah di kenyang kawa de ando kenyang paulan tande sagi kenyang paulan tanda kenyang kawan dangani aya sabali insan an yutraka sudah kiti sirenda jigi har maren ka hirin kenda jigi an yutraka ti Allah ni to kono ngane sudan kafu nangara kundunga da wada kete sigi afa hasibutu ba annama khalaqnakum abasa oda kata ka sange nyai tan na wora duyi no be gagge mi be anna da bari duna dun kono na kenya no kahirino alhudan don nasara no igodo dina bondi shaytane gadi i khaddun ka cellaga aga to ko burello ni men wada de kita ko Allah gada ko qur'ana di ikulli na kontra de ko sirno ti kille sui ikunna ken kontra de kudo dina nam bonta aya hasabul insan mani ganda seriya kini na taondi hana maram undangani duna sunan kusa gemadi nanti serenga na kinye wunga kinye palasi yogoyi sire sumaran ne tangam keri setan ya kaide syaitan la'natullah alaihi anggo kinye diswita sereng tianga balehi sire magang kaba sire maganya mari namura tanye me hobe ndali ganyi meda ange baba ni fabi do qurananya almami nyani may sugume nyani qad benju sallana ange nyaga ibi kharak nyani
angana kiji sino tamire sugu korsen tampa ba maka nanti manga challe parce que am kiji bale ka ko masukan den nanyi mel amma rodle kolinga kaga na me kitati ama salli kaga jaga na kiji segala idan ta aba anyama zoro mo sugande nayi me ada lahul ikhtiyar ki duro grimina sugande nanyi me ada anna nyam godi mo be ga gemmanga ya gare nya gani alle nya gare nya gani timma da ganda hijabul lundi aga ndi mentere ni ya hontere aga nam portu pelente kande kinyi tara mo ko kuyi anyal la gane parce que kullu luwandi seytane luwanye maka kenni lebene nga kije sigira yoy haka kije bali ga kunya nga kaida beto seytane gara ri mendi wari anga ni minera gonde lemena gonde qabla al bulugh duna sin al bulugh anga ho nyana Allah dalalla Allah ku rebe anga nyana junubun tayna to amma bulai bati wanni nyana ina nyamari di kharam undanga anga nabara nan katu anga kinye sino tamya me hari ke junubun ta sayna Allah seytane dimin nan tanya hayke ando dina bay demeni anda hay jikunu anda hay logene sasam paka balahi golle jujang kama farlan hari juno wane ke tanga danya Allah nallagana malake duna sahana ke amantu ganaya seytane nati tikala libre khara wara yimme sugande angara Allah ku desunya serina ngara o misalna ka seytane jabang anda ka hijana ballo anu kenda no de dinan daga kitte hitike ide nanti seringa kinya palashi yoy sasa ke sugande nan yimme adala sugande na Allah la wala kul ikhtiyar ثم ذهب إلى أهلية التي أيحسب الإنسان أن يترك الصدى قو هذا مرة من قاد جي إكيد هذا مرة من تجا نورا نورا بيسبوري دورا لكن يكون أفحسب قوها كنا جي الله تعالى نقطعنا مخذولا خرا ورده ودا بانغر كتشي بغي أنا وري أنا فوني كبير لنا أنا دكتور بانغي كبير لنا لا نغانا نحن بات أنا كيلين غرا أغان كوبانا أنا تلون نونغ في أغان جيلان دي haranga palasi ki anga tanga mo nya na kundumbe agang kabana kay mel durunga me kamanga tanga fobe takini na makai na ganang agang kabana aga tambon tu kanan Allah dia nabi nyumundi khifaru nyariji iya do Allah gallen nallini ke seriyan taw bulisene anna applique anna gollitai mangana balahi anga balahi yani sado balahi ngar nanna to khara na gollen khara na partiki balahi ngana ribatte bedi sugande sunta khanda yam payta dia ske sultan ambaro salli ni nantaringa ucunnu sikki salli akadu sikki to anu godo teke e gono ti ay masalli akati bane gandang kita kenga dangi aga bar salli nan kan ngol anyame kay ni taka wabirene khad islamin kanni kay ni taka wabirene sallam bali islamin de ben islamin ka holli serebe gara ko inta salli ni to anu ti oda dugun sikko ke idi fare ngara ke sikko ko hun hanan unti hakatu sikki idi kenni serebe antatu ona to famu nda yano kondi ka serebe ga to aga bara aga da ko sasa on terin ke la kasaran nan kinyam makasalli tanya me kasaran pakati ngana buga masalli na kan nan na kari kinta ka wangar di islam non non kuti ai duro ngama ka karawara adi su badde mu kenni Allah dan ta nan ngara tanyi me mo be ga mangan na kenda bari Allah mo ta ka kenda de limun ta sere de Allah regile man no ngaji ban nan me kenya de kendo har marilla da be ga da mewutu falillahi alhamdu ado daga mo be do daga kille be ga mewutu duna ghairi ho ga kenda mo yambara anga to kono ka kunda simma nanti Allah daga taganna to naga to kono ngasuda qafu tagayime gelle ga miru ngani kenya kundu mbodo de alam yakun nutfatan min mani yumna amma ra usa ille katto tagandira yali alam yaku li insan hada mare men manya ba noto fa maniji kebe gol banin no gonda ganya na lemmenga anda tolli srimen kampenga ada daga nan ta kambe ga bana anga to kampenga ho hoyi taga hozu kampenga yi angara problem kinya kampe ga taranga daga mar sonu ko ngadini yelinya ta huri kampenga jangiro ana yelinga lagana aga nay sobene kenna ni kampuku saka ay me sobenga wara kambe ga ita sobe ke nyana likke nyai kambe ga daranta arta kambe makka menga nakka kenga na yang bakai parce que puwa ganaro kambe kambinten kambe ngada daranta tele siang nyi medaga minna surtout kambe mani hobe ga puribe ga mani no gonda ganya na lemmenga anda tolli siang nyen kambe nga antanya na dalli kiada daga daga ada kambe aka puwa bucinera itani ada daranta tele Allah subhanahu wa ta'ala ti hada mare mikki bi gari sigi Allah da kullu alam yakku
li insan nutfa adamare men mani nyaiba min nutfata amshali ikahu meina sahulen kandi tanna kate kota mani duro ani min mani yin gelli mani ngayumuna iga guji ni lenkandi kani embo kubire igo jibe joko aga bakay gondo ya karenga tiga de arabare men matage bakka kenya di nah maka alaqatan sagarinya forenga alaqa Allah garas Qur'ana yang kande joko subhanahu wa ta'ala aya bani kot aya filani adaga haramare men daga konya Qur'ana yang kaya wahaya na ungarian nabiya suratul iqra Allah da aya bani kini nabiya alaihi salatu wassalam ay filani kenni na haramare men tage mogonya ko hab tage mogo be haqqire lagawut amara gawut wasilingane اقرأ باسم ربك الذي خلق آية باني خلق الإنسان من علق آية في اللندي هوري الله دنگي اوها با آدم تكا دنگا دوري كنغا مكوني فارين داغا مبغا كوتا نانتي الله دا آدم تكا دوري ني حقلو تكي متو hawa tagay sa kabangin niya hakulu manyi kay mutu kana anta bugu mani nyai mani makka hore nyai hakala na kay Qur'ana aya hillani daga kiya kodaranti anda tan nakate bito nya mani nga ayele menen na nya hore nyai kala ga tiyere summa kana alaqa ki hore me ga kuniyere ada ga ti khalqal insana min alaqi horobare mani nyamba kafre Allah rakenya ko aya Qur'ana aya hillani اقرأ باسم ربك الذي خلق قرأتي أنك من تقوم الله بيقى تغني خلق الإنسان من علق هذا مرة ميرا تكبكا فرينيا فرينيا نجلي أماني غني كيجي بقورا غاني وشيننا غندي suhunu ngano masinu nga haram rem nga yugo nga aga katana nyamani nga na horandi kenya da sugo bujunu no nyani kenya le hor ab gilli horayni gilli horon gille kay forenya ko mani makka forenya mani tawranta haden forenya place nunda killu nano khaniya ngana giri anda yiri ni bugura ngana nyamane Allah ga no nyakono kandari sagullen kan dia mani make tan nakate bito aga yele menen na nyille nyana forenga me tan nakate bito Allah kay nyako summa kana summa harfu ta'khiri wa tartibi summa ganari diga munna aga da hinu ku hillibe ko lele nga ngaruni naka me yana do be batte nga fo daroni naka mani ngana giri horenga andaka nyana ho hoy horenga he me berangina ora watan naka te nyana mani ganga ko kedi sakka anara me tan naka te nya fro ganga uni me antanya na bo hota na sui foreke do mani naka aga giri mani ngata anyana forenya kenni tartib ta'khir na ko ibrangina thumma kana sage amani makenanya alaqatan forenga fa khalaqa fa sawwa Allah taganni ahro make na nyiruni kamanen tunga ho subhanahu wa ta'ala haramare me ngamattu yamba khalenga makono andu ngana Allah ya Allah gada du konanda Qur'ana gana Allah konanda nan yimme konanda garma jiga unga mamudu andu ngane fa khalaqa fa sawwa Allah da haramare me sawrana gellino gelli anga horenga tanna kate bido dangi ango tanna kate hillandi nogondi ori horoji hewo frodan kandenya waro angana tamisen kusi foyon kite kusi fore kenda bogu nan jurumi agoddan kana fore kenda no tan nakata mbi tan nokundwa ida adan ken fromma ari huzaifa ibn al-asil li yamani sahih muslim no ati farenda ko sallallahu alaihi wasallam idha marra bin nutfati sintani wa 40 layla ba'atha Allah ilayha malak fasawwaraha فخلق سمعها وبصرها mani agana yele men nya hore nga bido hilli tan nakate mani tan nakate ndo bane forenya tan nakate nde fillo horenya agana bido hilli kita koron ndang kante ngata Allah na malakiya nyugo warakata ile kante kenya lidina dese hada bana meke dese yalli horenya gani yugun dese nya gani bane gani hillo gani fi ayi suratin ma sha'a rakabaka ina giyanya kamu Allah ngako malakiya na giyan da bari dese kebe garanga hore kedi malakiya nari nan dese giya be garanga no agar saura be ranga no
ando kenya na tan na kate ke kutenya nano ando kenya nyele benen na linya forenga yonkin putere ando ken sawrali ni bugo ngana isarna kota be basaran sawiya Allah ran ko do qur'an ko be mani jiya garo andani saqe ngana nya jokko kota be sellanga basaran sawiya anyorote haram rabbe nyani falagan kenya dese be garanga tan na kate do wuru hilli ando kenya qoro ando kenya bakka kenya lini bugunan timme kenda ni yonkin lande an cira hun timme ando ka wa to kollen kanni summa sabila yassarahu kabanena killen kira ngana bugunna ando kengi yalleni fa khalaqa alla da taga horo make fa sawwa na taga yesu nyaro menonga su henda ngade desembane ana horeni ke sabuda ngani hobe alla gana kita inanta ken kembena nonya kenna nya horo ndokenga yare be no ngana bono na to ke horiyani tan na take hillandi ke bitom hore na horo jokkenya tanjige wuro kane yare no gonga bono tanjige wuro kane horo jokkenya ni de anta sume kabana anta salle kabana na tan na te bidoano ko kasubane abono sare hede sare kite takam kebe ga bona ga yi sagendo habe kaga na ragal la yalla watu kana kabara jeng me sare kite il faut nyatti yenye tanchege num tanaka to pilli ga natti me tanchege do urbane tanchege do uru hilli ciyenya tanaka to ko filli ga nanyame kore nyame le fore ke yele mene foro dankande he ke tadi ciyenya tanchege do uru li tanchege do uru sikida kana odo tanaka to sikandi ngati mene ciyenya tin kusuranya ya garen no ngana bono 85 tanjige do uru hilli tanjige do uru sikki tanjige do uru na tanjige do uru karagi asare ade kuni kiti miso nyai de garege sare ade anda subunu de masare horengam puti anda salini de masare horengam puti aga nyibda taage nyai yakina nyigara wara ikado hobe ga sikki de adu tai ai danya mele no ke gara kasu tanjige do uru karagi kita uru hilli kita ai danya asare wa ulatul ahmal ajaluhunna yad'ana hamlahunna no onya nya sara ken kontene sare nyai hore ke kontene sare hore nyai sare hore ngaro hobe kaba sare hobe ngaro hobe waje bindaga sare hore ngaro hobe timman sonko so jaga ne kundu sare aganya tanjige muronka ne hore hillandike akati nyai horon jokke ni sare aganya ida matime amno kunte ha ga sare uga tina idan tinne gani kinan kallai walla gani ware Allah subhanahu wa ta'ala ti fa khalaqa fa sawwa ada taga na taga yinyirundi ado ken taga yenari tin kusuraga tan nakate beto tan nakate 4 fi salat 12 angana nakato katu salat ari na tamro hillu akinan kinnan ida tan nakate tawro siki anda wari tan nakate kamero tambille agame mani me qasuna nakate يمكن نعرفه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله كن يقول سورة المؤمنون دي كاميرو تامبل مرونا تيمه إن تغاندي كرومباتنا حرام رمكي تغاندي كرومباتنا ولا يكون يني دبارتا نابي سلو monte sasanya serenga andai mobil ke monte moto kada monte anya atau mani na isansi lari nakile lari na atau malakian do yonkin na lina futani na desen kumase document tunara ngakota malakia be gar yonkin futandi kenya dan document na lini yonkin go futandi anga fogo sone sogonu be an wayna kumase ne kenya malakia ngasana an qibaren ku kumase akoda an desen ku kumase akoda yallanga kamera tambille kasuna sasa seriya nanga an wayin kumase me amari dunadi hana igana kasu hilli asaha nguinga aw ken no ko ngare ke na kasu tummi asar ni alle men kala parce que lemme nguinya na la wara ma sare la Allah subhanahu wa ta'ala fa khalaqa fa sawwa nam pinchu nyirundi kem pakati na sugge mondi na so safa ambirelli ni nyake nyakam na ajala minhu jawjayi allati
anyangon ni bakka kembani bane ide hasono ko hille azakara wal unsa igondo ya gare kolla nay Allah bane he mani bane ke am bakka igonga ayam bakka ya gare nga iyan tele sagulen kan ni kemoy kakkamanenti andalingida tayogo ini fillim mani kahumante kenya ibubane andalingida tabe ina asunya Allah nyagarim bane andalingida ina hununga ni nyai godo ya gare ini nyai hunu igo hilli uno igo sikki andalingida lemmu tammi lenka kedi lemmu nagati hobe ndaling Allah fa'alu lima yurid ka soronyo no kuma kade le nyagarin charana awakara mo don kita gatele tigi ide le nyagarin cuwa sarina mala le nyugo nyasa inam bismillah ni tundi saru kina ngala nyugo kita ana makami lemme ngodo bari ni no be lenka Allah hay kenya kono hatta ge hoto wa hundono de antu wa hundono an sedan ka dal tano har malakiya num be Allah gi dengene inda malakiya kenda ran Allah tirne ni nanya kammo anati kenote anote kei asaha kei intaha ana nonum pilli nyanga di fasonum pilli igo ado yakare alaysa jalka bi khali ala an yuhyi al mauta kamanenda kende tay kini do mani ogoti kallenga na nyawulle tanyana abusa daga taganni mo hananko alaysa zalika ya la kinga laheba Allah be gadan taga maninga nambugu na liforenga nambugu na litin kusuranga nando kimanda bari jelanga mano nando kendo kima dabari bagandi sellanga alli bire kedde se anke tano ko ango ina bira manga birene nankara yani kenga laranta ba anyu ho yali mauta nakara hurungulle bala Allah rawadangani تفسير سورة